ओम शांति। पुस्तक पठन श्रीमद् भगवत गीता रहस्य। लेखक ब्रह्मा कुमार सुधांशु शेखर मिश्र। पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग। संन्यास ना कर्मयोग किए श्रेष्ठ? संन्यासः कर्मयोगस्य निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्य संन्यासी जन्म द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथक् फलः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यस्थितः सम्यं गुह्य विन्दते फलम्। यत् सांख्यो प्राप्यते स्थानं तत् योगैरपि गम्यते। एकं सांख्य च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्लुत जगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। अर्थ कर्मत्याग ओ कर्मयोग उभय हेउछन्ति मुक्तिर कारण, किंतु उभय मध्यरु कर्मत्याग अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ। हे महाबाहु, जे कर्म करिबा समय रे मध्य द्वेष रखे नहीं, आकांक्षा रखे नहीं, से चिर सन्यासी बोली परिगणित। कारण सेही राग द्वेषादि द्वंद्व रहित पुरुष सहजरे बंधनरु मुक्त हुअन्ति। शिशु माने अल्प बुद्धि संपन्न व्यक्तिगण सांख्य ओ योग को भिन्न बोली कहती। पंडित माने सेपरी कहती नहीं। ये उभयरु गोटिए को पूर्ण भावरे आचरण कले उभयर फल प्राप्त हुए। ज्ञान द्वारा जेउ पद प्राप्त हुए, योग द्वारा मध्य सेही पद प्राप्त होई पारे। जेउ माने सांख्य ओ योग को एक बोले देखती से माने यथार्थ दर्शन करती। किंतु हे महाबाहु, योग व्यतीत संन्यास लाभ करिबा कष्टकर। जेउ मुनि योग सिद्ध होइछन्ति से शीघ्र ब्रह्म लाभ करती। व्याख्या। सांख्य कर्म त्यागर शिक्षा दिए, किंतु परमात्मा निष्काम कर्मयोग कथा कहउछन्ति। सांख्य ओ योग उभयर से समन्वय करिछन्ति। एहा हेउछि गीतार सांख्य योग। एथिरे से सांख्य ओ योग मध्यरे थिबा प्रभेदर मीमांसा करिछन्ति। एही मीमांसार मूल सूत्र हेला बाहिक निष्कामता मध्यरे कर्म देखिबा। कर्मण्यं कर्मजः पश्येद कर्मणि च कर्मजः सबुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्तः कृश्च कर्मकृत्। एठारे निष्कामतार अर्थ हेला अहम भाव शून्य होई समस्त कर्म को परमात्मार्पण करिबा। साधारण व्यक्ति एही सूक्ष्म प्रभेद बुझी पारନ୍ତି नाही। गीता कर्म संन्यास को सीधासळख विरोध करि नथिले मध्य कर्मयोगर श्रेष्ठता प्रतिपादन करी कर्म सन्यासी मानकु सेमानक सिद्धांतर पुनर्विचार पाई आह्वान करिछि। तेणु भ्रम ज्ञान ओ ज्ञान विहीन भक्तिर मायाजालरे आबद्ध साधु मानकु उद्धार करिया पाई से अवतरण करନ୍ତି। परित्राणाय साधूनाम साधारणतः देखा जाए जे घर गृहस्थ त्याग करी संन्यास दीक्षा नेइथिले मध्य अनेकଙ୍କ मन मध्यरे संसार पूर्ण मात्रारे विराजमान थाए। तेणु सेमाने अरण्ୟରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ संसार स्मृतिରୁ अलगा होई पारନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ସେଠାରେ ସେମାନେ ଏକ ନୂତନ ଢଙ୍ଗର ସାଂସାରିକ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ମଠ ଓ ଆଶ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ କର୍ମତ୍ୟାଗ ଈଶ୍ୱରୀୟ ମାର୍ଗର ପରିପନ୍ଥୀ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସଂସାର ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତ ରହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ତୀବ୍ର ଅଭିପ୍ସା ହିଁ ସୁଗମ ପନ୍ଥା।
ଏହା ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଧର୍ମର ଖୁବ୍ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତେଣୁ ବାହ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସ ମୂଲ୍ୟହୀନ, କାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତ୍ୟାଗ ଥିଲେ ବାହ୍ୟ ତ୍ୟାଗର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୀତା ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛି। ସାଂଖ୍ୟ ଓ ଯୋଗ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ନୁହନ୍ତି। ଗୋଟିକର ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଅପରଟିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଉଭୟର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଏତିକି ଯେ ସାଂଖ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ଜ୍ଞାନରୁ ଓ ଯୋଗର ଆରମ୍ଭ କର୍ମରୁ। ତେଣୁ ଉଭୟର ପରିପୂରକ। କର୍ମର ଅନ୍ତିମ ପରିଣତି ଜ୍ଞାନ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଜ୍ଞାନ ଓ କର୍ମକୁ ଭକ୍ତି ସହିତ ପରମାତ୍ମାର୍ପଣ କଲେ ଯୋଗୀ ପରମ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ। ଗୀତାରେ କର୍ମ ଶବ୍ଦର ଅତି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଗୀତା ଅନୁସାରେ ଜ୍ଞାନଯୋଗ ଓ କର୍ମଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସତ୍ୟର ଅନୁଭବ ହୁଏ ତାକୁ ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ହେଉଛି ଯୋଗ। ଦେହଧାରୀ ଜୀବାତ୍ମା ପାଇଁ ବାହ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। କର୍ମଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଓ ସହଜରେ ପରମାତ୍ମାନୁଭୂତି କରିପାରୁଥିବାରୁ ବାହ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କ୍ରମଶଃ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।